이제 4강입니다. Sekarang kita masuk ke bab 4. 제목부터 적을게요. Saya akan tulis judulnya. 기념비적인 증거를 영원히 기억하라입니다. Judulnya adalah ingat selalu tanda peringatan. 요단강을 이스라엘 백성들로 건너게 하셨습니다. Jadi bangsa Israel dipimpin supaya mereka dapat melewati Yordan. 그걸 하나님께서 기념비적인 증거라 말씀하셨고요. Dan Tuhan Allah mengatakan itu adalah tanda peringatan bagi mereka. 그것을 영원히 기억하라고 여호수아 3장 4장에 계속 이야기하고 있습니다. Dan di pasal 3 dan pasal 4 Tuhan terus menekankan supaya mereka bisa mengingat itu sebagai tanda peringatan. 그래서 본문은 여호수아 4장 1절에서 14절을 가지고 살펴보도록 하겠습니다. Untuk bab 4 firman diambil dari Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 14. 먼저 서론에서 여러분이 기억하셔야 될 것이 있습니다. Sebagai kata pengantar, apa yang saudara harus ingat adalah 하나님의 결론이 무엇일까요? apa kesimpulan yang Tuhan miliki. 여기에 대한 분명한 결론들을 여러분이 가지고 있어야 합니다. Saudara harus memiliki kesimpulan ini juga. 하나님의 결론을 내 인생의 이유로 붙잡는다면은 응답은 나타나게 되어 있습니다. Jika kesimpulan Tuhan Allah ini kita pegang sebagai alasan kita hidup, maka itu akan ditampakkan lewat jawaban. 많은 사람들이 신앙생활 하지만은 하나님의 결론과 상관없이 살아가기 때문에 결국은 응답 없는 신앙생활의 인도를 받고 있는 것을 보게 됩니다. Karena banyak orang melakukan kehidupan iman tetapi tidak ada hubungannya dengan kesimpulan Tuhan Allah, karena itu kehidupan imannya mereka menjadi susah dan tidak ada jawaban. 하나님의 결론은 처음부터 우리에게 237 복음화를 말씀하고 있습니다. Kesimpulan Tuhan Allah itu dari awal memberitahukan kepada kita untuk menginjili 237 negara. 이건 다른 말로 하면은 세계 복음화를 약속하셨죠. Dengan kata lain, kita disuruh, dijanjikan supaya kita bisa melakukan penginjilan dunia. 그래서 창세기 1장 27절 28절 하나님이 형상 가진 인간에게 주신 축복이 정복하고 다스리는 세계 복음화의 축복을 주셨습니다. Dan berkat Tuhan Allah, Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28 kita bisa lihat berkat itu adalah berkat untuk menaklukkan apa yang ada di bumi. 믿음의 조상 아브라함을 처음 부르시자 말자 창세기 12장 1절 3절에 바로 237 복음화, 세계 복음화를 말씀하신 것이죠. Dan Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3 kita bisa melihat pada saat Tuhan Allah memanggil Abraham, ia langsung menjanjikan untuk pergi sampai ke ujung bumi, yaitu penginjilan dunia. 이 일을 위해서 하나님이 절대적인 배경이 되어 주시겠다라고 한 것이 12장 3절에 나와요. Di pasal 12 ayat 3 kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang mau menjadi latar belakang dia yang mau melakukan penginjilan dunia. 먼저 12장 1절에 내가 내게 지시할 땅으로 가라 했잖아요. Di pasal 12 ayat 1 mengatakan pergilah ke tanah yang kutunjukkan kepadamu. 그 지시할 땅이 바로 가나안 땅을 말씀하고 있는 것입니다. Dan tanah yang ditunjukkan itu adalah tanah Kanaan. 그래서 가나안 정복은 세계 정복을 말하는 거예요. Karena itu penaklukan tanah Kanaan adalah penaklukan dunia. 아브라함을 처음 부르실 때 하나님께서 주신 약속입니다. Dan ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada Abraham pada saat ia pertama kali dipanggil. 그러면 3절에 말씀했죠. Dan ayat 3 mengatakan, 너를 축복하는 자에게 내가 축복하겠다. barang siapa memberkati kamu, aku akan memberkatinya. 너를 저주하는 자에게 내가 저주하겠다. Barang siapa mengutuk kamu, aku akan mengutuk dia. 여러분 우리의 배경이 얼마나 어마어마한 배경인 걸 아셔야 합니다. Jadi saudara harus ketahui latar belakang kita itu begitu luar biasa. 하나님이 절대 배경이 되어 주시겠다라는 거예요. Bahwa Tuhan Allah sendiri yang akan menjadi latar belakang kita. 그러면 사실 말씀이 너로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 하겠다. Dan dikatakan juga oleh karena engkau seluruh isi bumi akan diberkati. 처음부터 주신 약속이 세계 정복의 약속입니다. Jadi janji yang pertama diberikan sudah adalah penaklukan dunia. 예수님께서 마지막 그리스도로서의 사역을 마무리하시고
하나님 나라 가시기 전에 부활 메시지를 남기셨습니다. Jadi Tuhan Yesus setelah melakukan pelayanannya sebelum dia terangkat ke surga, ia memberitakan khotbah kebangkitan. 이미 우리가 잘 알고 있는 마태복음 28장 18절에서 20절요. Seperti kita tahu, seperti di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. 여기 보면 모든 족속으로 가서 제자 삼으라 했죠. Dikatakan di sana bahwa pergilah ke seluruh suku bangsa dan jadikan muridku. 마가복음 16장 15절에서 20절에 보면은 만민에게 가라 했습니다. Markus pasal 16 ayat 15 sampai 20, pergilah ke seluruh muka bumi. 사도행전 1장 8절에 보면은 마지막에 성천하시기 직전에 제자들이 하신 말씀이죠. Dan kisah para rasul pasal 1 ayat 8 itu adalah apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum ia terangkat ke surga. 바로 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 말씀했습니다. Itu adalah pergilah sampai ke ujung bumi dan jadilah saksiku. 모든 족속 만민 땅 끝까지 말했습니다. Seluruh suku bangsa, semua orang dan juga sampai ke ujung bumi dikatakannya. 그리스도로서의 사역을 다 완성하시고 하나님 나라 성천하시기 전에 제자들에게 남겨주신 약속입니다. Jadi setelah ia mengerjakan pekerjaan Kristus dan sebelum ia terangkat ke surga, inilah khotbah yang disisakan kepada murid-muridnya. 그러면 예수님께서 제자들을 말하면 이 일을 하게 하실 것이라는 말이죠. Artinya Tuhan Yesus akan membuat supaya murid-muridnya bisa dapat mengerjakan tugas ini. 많은 분들이 신앙생활 열심히 합니다. Banyak orang hidup kehidupan iman dengan sangat rajin. 또 노력도 하고 애도 씁니다. Ia sangat berusaha keras. 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할 것인가 신앙생활 하는 사람에는 당연히 그것을 찾겠죠. Dia pasti kalau orang Kristen akan bergumul bagaimana caranya saya bisa membuat Tuhan Allah senang. 여러분 무엇이 하나님을 기쁘시게 하는 걸까요? Tetapi apa yang bisa membuat Tuhan Allah senang? 하나님의 결론인 세계복음화 여기에 방향 맞추는 것이 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. Yang bisa membuat Tuhan Allah senang adalah kita memfokuskan hidup kita pada kesimpulan Tuhan Allah yaitu penginjilan dunia. 그래서 마태복음 24장에 보면 예수님께서 마지막 때 일어날 일을 말씀하셨고요. Karena itu Matius pasal 24 memberitahukan kepada oleh Tuhan Yesus kepada kita apa yang akan terjadi saat terakhir. 많은 말세에 대한 징조들이 올 것을 말씀했습니다. Diberitahukan banyak tanda-tanda yang akan muncul pada saat akhir dunia itu akan tiba. 그런데 그게 끝이 아니라 했습니다. Tetapi dikatakan itu bukan kesudahannya. 끝은 뭐냐? Apa kesudahan itu? 이 천국 복음이 온 세상에 증거되는 것이다 했습니다. Dikatakan Injil surga ini harus diberitakan sampai ke seluruh muka bumi baru tiba kesudahannya. 우리의 모든 삶의 방향이 이것과 맞아야 돼요. Jadi semua fokus hidup kita harus searah dengan ini. 여러분 신학하는 여러분들이 앞으로 그냥 신학에서 훌륭한 목회자가 되게 되다 물론 좋습니다. Saudara sebagai seorang yang anak teologi mau menjadi pendeta hamba Tuhan yang hebat itu pun oke. 어느 정도 교회 성장시킬 수 있겠죠. Itu akan membuat saudara bisa membuat gereja bertumbuh. 그러나 그게 정말 하나님 기뻐하신 걸까요? Tetapi hanya membuat gereja bertumbuh itu adalah kesenangan Tuhan. 여러분 하나님의 결론인 세계복음화 이 사실과 관계 없으면은 여러분 앞으로 신학도 목회도 하나님의 축복과는 거리가 먼 겁니다. Jika hidup saudara itu, gereja saudara itu tidak ada hubungannya dengan penginjilan dunia, sebenarnya sangat jauh dari fokus Tuhan Allah, hati Tuhan Allah. 마태복음 6장 33절에 말씀하고 있잖아요. Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 바로 세계복음화입니다. Kerajaan dan kebenarannya itulah penginjilan dunia, 전도와 선교입니다. yaitu penginjilan dan misi. 이 사실을 붙잡은 자에게 하나님은 모든 것을 더하여 주신다 말씀했어요. Barang siapa memegang ini, dia akan ditambahkan. 우리가 정말로 사명감 가지고 축복받아야 할 이유가 있다면 이것 때문입니다. Mengapa kita harus mendapatkan berkat atas tugas kita? Itu karena ini. 하나님은 나를 통해서 237을 살리기를 원하시는 거예요. Karena Tuhan Allah mau menyelamatkan 237 negara lewat saudara. 여러분 같이 신앙생활하고 있는 성도들의 삶이 237과 연결 안 된다면은 그 삶은 축복을 할 수 없어요. Artinya jika jemaat saudara tidak ada hubungannya dengan 237 negara penginjilan dunia, berarti dia tidak bisa mendapatkan berkat. 여러분들은 현장에서 학생들을 만나게 될 것이죠. Saudara pasti akan bertemu dengan banyak murid-murid di ladang saudara. 그 학생들 학업조차도 237과 연결 안 된다면은 그게 진정한 축복이라 할 수 없는 것입니다. Jadi akademik murid-murid itu juga harus ada hubungannya dengan penginjilan 237 negara. Tetapi jika tidak ada hubungannya, tidak bisa dia mendapatkan berkat. 다시 말해서 구약의 가나안 정복에 대한 약속을
하나님께서 주신 것입니다. Jadi Tuhan Allah memberikan janji penaklukan tanah Kanaan di perjanjian lama. 이게 구약의 언약이죠. Dan inilah perjanjian yang kita bisa melihat dari perjanjian lama. 가나안 땅에 하나님께서 나갈 것을 말씀하셨습니다. Yaitu Tuhan Allah memberitahukan bagaimana mereka akan ke tanah Kanaan. 아브라함을 부르시고 그 아브라함 가문을 이 가나안 땅의 축복 가운데 승리케 하셨어요. Jadi Abraham telah dipanggil dan kemenangan itu sudah diberikan kepada keluarga Abraham untuk menetap di tanah Kanaan. 지난번에 저와 여러분이 사도행전을 살펴보면서 전체 언약에 대한 그림들을 여러분 한번 생각해 봤습니다. Semester kemarin kita membahas tentang kitab Kisah Para Rasul dan melihat apa itu perjanjian. 여러분 기억하시나 모르겠습니다. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat atau tidak. 구약의 언약이 있고 Ada perjanjian di perjanjian lama 신약의 언약이 있고 dan perjanjian di perjanjian 제가 baru. 설명을 쭉 설명했습니다. Saya jelaskan itu. 그 구약의 언약의 가장 중요한 핵심은 바로 가나안 정복이라는 거예요. Intisari dari perjanjian di perjanjian lama adalah penaklukan tanah Kanaan. 아브라함이 이 가나안 땅에서 나갔고요. Jadi Abraham dia ke tanah Kanaan. 이삭은 이 땅에서 농사지었는데 100배나 얻었고요. Ishak dia melakukan pertanian dan dia mendapatkan 100 kali lipat. 야곱이 이 가나안 땅에 장사 지내게 됐고요. Dan Yakub juga meninggal di tanah Kanaan. 요셉조차도 마지막 유언을 창세기 50장에 보면은 가나안 땅에 대한 영향을 갖고 있었던 것을 보게 Dan 돼요. di Kejadian pasal 50 kita bisa melihat Yusuf pun memiliki hati terhadap di tanah Kanaan. 세계 복음화입니다. Ini melambangkan penginjilan dunia. 가나안 땅이 왜 중요하냐? Mengapa tanah Kanaan penting? 바로 메시아 그리스도가 오실 땅이기 때문에. Karena Mesias itu akan datang di tanah Kanaan ini. 그런데 여기서 여러분 중요한 것은 가는 길에 여러 가지 문제들이 올 수 있어요. Tapi masalahnya apa yang saya terus lihat adalah banyak sekali halangan dan masalah kita akan hadapi untuk masuk ke tanah Kanaan. 그때 어떻게 할 것인가? Tapi apa yang akan kita perbuat? 언약 가지고 믿음으로 세 가지 싸움을 싸워야 합니다. Dengan iman, dengan perjanjian, kita harus melakukan 3 pertempuran. 그게 여호수아서를 통해서 우리에게 던져주는 메시지예요. Itulah pesan yang kita terima dari kitab Yosua. 사실 창세기 3장부터 시작된 부분들 속에서 여호수아서에 싸워야 될 본론의 세 가지 문제가 나옵니다. Dimulai dari kitab Kejadian pasal 3, kita bisa melihat 3 esensi dari kitab Yosua ini apa yang kita harus tempuri. 먼저 가나안 땅을 정복해서 나가는 걸음에 요단이 가로막혔습니다. Pertama, untuk menaklukkan tanah Kanaan, halangan pertama adalah Yordan. 이게 여호수아 3장이죠. Bisa dilihat di Yosua pasal 3. 두 번째로 여리고성이 가로막혔습니다. Dan yang kedua, kota Yeriko menghalangi mereka. 여호수아 6장입니다. Itu Yosua pasal 6. 그리고 아이성이 있었습니다. Dan juga ada kota Ai, kota berikutnya. 여호수아 7장 8장에 나오는 내용이죠. Itu Yosua pasal 7 ayat 8. 그리고 마지막에 이 모든 것들을 합쳐서 전 연합군과의 싸움이 시작되었습니다. Dan setelah itu ini menjadi semuanya ditambahkan dan mereka harus bertempur melawan semua ketentaraan yang ada di sana. 이게 여호수아 10장 12장 10장에서 12장입니다. Itu dari Yosua pasal 10 ayat sampai 12, pasal 12. 세계봉을 위해서 나가는 걸음 속에 우리 앞에 일어날 문제들입니다. Inilah masalah-masalah yang kita hadapi juga untuk menginjili dunia. 이 부분들을 어떻게 해결할 것인가입니다. Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? 요단강은 무엇을 우리에게 말씀하고 있습니까? Yordan membicarakan apa kepada kita? 한마디로 자기와의 싸움을 말하고 있는 거고요. Ini membicarakan pertempuran melawan diri kita. 여리고성은 무엇을 말하고 있습니까? Kota Yeriko membicarakan apa? 사탄과의 싸움을 말하고요. Pertempuran melawan setan. 아이성은 무엇을 말합니까? Kota Ai membicarakan apa? 결국 세상과의 싸움을 말합니다. Bertempur melawan dunia. 그러면 강이 가로막혀 있습니다. Sungai Yordan sedang menghalangi kita. 환경에 두려워하지 말라는 거예요. Janganlah takut dengan keadaan lingkungan kamu. 내 안에 불신앙과 싸우면 되는 겁니다. Jadi inilah pertempuran melawan ketidaktaatan yang ada di dalam diri kita. 그래서 여호수아 3장 1절에 보면은 3일 동안에 유숙했다 했어요. Karena tuh di Yosua pasal 3 kita bisa melihat mereka bermalam di sana selama 3 hari. 사실 3일 동안 기도하면서 기다렸다는 말이죠. Bermalam 3 hari artinya mereka berdoa selama 3 hari, berdoa dan menunggu. 그런데 오히려 물이 더 불어났지만은 제사장이 언약궤를 메고 요단강에 발을 디딘 겁니다.
Air sungai Yordan sebenarnya menjadi lebih banyak, tetapi malah mereka berdoa dan imam membawa tabut, dia melangkah. 그 순간에 요단강이 갈라진 겁니다. Tapi saat imam ini melangkah, pada saat itu juga Yordan menjadi kering. 환경이 문제가 아니라는 사실이에요. Ini memberitahukan kepada kita lingkungan itu bukan yang menjadi masalah. 끊임없는 우리 안에 불신앙이 일어나요. Yang menjadi masalah adalah ketidaktaatan yang ada di dalam hati kita. 그게 믿음으로 내디디면 되는 겁니다. Kita tinggal perlu melangkah dengan iman. 어차피 창세기 3장 연장 속에 있는 인생이기 때문에 문제들은 계속되게 돼 있어요. Karena kehidupan kita bagaimanapun juga selalu di tengah kejadian pasal 3. Karena itu masalah selalu akan ada. 요단강이 가로막고 있는 것처럼 여러분 걸음걸음마다 문제들이 계속 일어날 수밖에 없어요. Pasti saudara melihat setiap di depan saudara ada sungai Yordan dan selalu ada masalah. 그런 환경 속에서 대부분 거의 우리의 각인 체질 이 뿌리들 때문에 불신앙에 빠지는 겁니다. Melihat semua lingkungan yang seperti ini, kita selalu jatuh dalam ketidaktaatan dan itu yang menjadi natur dan juga kehidupan kita. 여기에 우리의 믿음의 고백을 하고 결단하는 순간에 문제가 해결되기 시작하는 것입니다. Tapi pada saat kita mengambil resolusi iman dan melangkah, pada saat itu masalah yang menjadi masalah itu akan hilang. 두 번째 여리고성이 가로막았습니다. Dan yang kedua, kota Yeriko menghalangi mereka. 절대로 무너질 수 없는 성이 여리고성입니다. Sebenarnya kota Yeriko adalah kota yang tidak bisa akan jatuh. 사실 대적들이 기다리고 있는 성이에요. Ini adalah kota di mana musuh-musuhnya sedang menunggu mereka. 여기에 계속해서 6일 동안 기도하면서 돌게 되죠. Selama 6 hari lamanya mereka berputar dan berdoa. 마지막 7일째는 7바퀴를 돌면서 외칠 때에 이 성이 무너지게 된 겁니다. Dan pada saat mereka mengelilingi yang terakhir, yang pada ke-7 kalinya, mereka mengelilingi dengan berteriak dan pada saat itu jatuhlah kota ini. 이 사단과의 싸움에서 가장 중요한 무기가 바로 기도입니다. Senjata paling penting untuk melawan setan adalah doa. 우리는 기도 속에서 영적인 싸움을 싸우는 것입니다. Di dalam doa kita bisa melakukan pertempuran rohani. 이게 여리고성을 통해서 우리에게 보여주는 부분들입니다. Inilah bagian-bagian yang kita bisa lihat dari kota Yeriko. 하루에 한 바퀴씩 돌았고요. Mereka mengelilingi sekali setiap hari. 그것도 기도 속에서 돌게 된 사실을 보게 돼요. Itu pun dia mengelilingi dengan berdoa. 아무 소리 내지 말라 했습니다. Mereka tidak boleh berbicara. 무조건 제사장의 언약궤를 따라서 무조건 돌라고 했어요. Tidak boleh bersuara, tetapi hanya ikuti imam yang membawa tabut. 마지막 7째 날에는 7바퀴를 돌라 했어요. Dan pada hari ke-7 harus mengelilingi selama 7 kali. 이건 집중해서 기도하는 거예요. Itu melambangkan berdoa lebih fokus. 여기에 대한 내용들이 구체적으로 이 본문 속에 그 다음 장 속에 또 나옵니다. Kita akan membahas di pasal-pasal berikutnya lagi. 사실 여리고성 같은 사단과의 싸움이 우리 앞에 있어요. Sebenarnya ada pertempuran seperti kota Yeriko ini, pertempuran melawan setan. 그 영적 싸움에서 가장 중요한 승리의 비밀이 있다면 바로 기도라는 겁니다. Tapi rahasia yang paling penting dalam pertempuran rohani ini adalah doa, berdoa. 아이성의 패배를 여러분 아시죠? Saudara tahu kan bagaimana kota Ai dikalahkan? 세상에 대한 유혹과 욕심 때문에 처음에는 실패했습니다. Karena kerakusan terhadap dunia ini awalnya gagal. 사실 이 싸움이 가장 어려운 싸움 중에 하나입니다. Sebenarnya pertempuran melawan kota Ai adalah pertempuran yang paling susah waktu itu. 싸움이 아닌 것 같은 싸움이에요. Karena kelihatannya ini bukan pertempuran tetapi tetap pertempuran. 모든 다수가 이 길을 문화라는 이름으로 활용해서 나가고 있기 때문에 싸움의 가장 어려운 부분들 중에 하나예요. Karena semua yang ada di sana terlihat seperti kebudayaan bagi mereka juga. Karena itu mereka maunya tidak bertempur tapi harus bertempur 여러분 sebenarnya. 아름다운 문화라는 것들을 가지고 결국은 우리도 모르게 빠져들게 만드는 것입니다. Dengan kebudayaan yang terlihat dengan sangat indah, itu membuat kita jatuh dalam pertempuran tersebut. 그게 아이성을 통해서 우리에게 보여주는 부분들입니다. Itu yang kita bisa belajar dari kota Ai. 그리고 최악의 위기처럼 보이는 전연합군과의 싸움이 10장에서 12장까지 있습니다. Dan dari pasal 10 sampai pasal 12 kita bisa melihat bagaimana mereka harus melawan ketentaraan yang tercampur. 그러나 언약을 붙잡고 나가는 하나님의 백성들에게는 위기처럼 보이지만 이것이 바로 기회가 되는 역사였어요. Bagi umat Tuhan kelihatannya itu krisis, tapi sebenarnya itu malah menjadi kesempatan. 믿음을 회복해가지고 그리스도의 권세로 싸우라는 거예요. Pulihkanlah iman kalian dan bertempurlah dengan iman kalian. 그는 여기에 요당, 여리고, 아이성, 연합군의 싸움 이 부분들이
우리 앞에 끊임없이 다가오는 문제들이에요. Jadi Yordan, Yeriko dan kota Ai dan juga semua bala tentara yang seperti ini sebenarnya juga adalah masalah bagi kita yang tidak terhenti-hentinya menimpa kita. 그런데 여기서 중요한 여러분 꼭 붙잡아야 될 내용이 있습니다. Tapi ada hal yang sangat penting yang saudara pegang di dalam ini. 모든 싸움에 결국은 언약궤를 앞세웠다는 사실. Di dalam semua pertempuran ini yang mendahului mereka adalah tabut perjanjian. 이 모든 싸움에 가장 중요한 것은 언약궤를 앞세웠다라는 거예요. Dari pertempuran ini semuanya yang paling penting adalah tabut perjanjian yang mendahului dia. 다시 말하면 내 힘으로 안 된다라는 거. Artinya ini semua tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan 내 kita. 능력과 내 경험으로 아니라는 거. Tidak bisa dengan kuasa kita dan juga pengalaman kita. 하나님의 약속을 잡고 했다는 거예요. Tapi mereka mengerjakan semua itu dengan berpegangan pada janji Tuhan Allah. 여러분 언약궤 안에 중요한 그 세 가지가 들어 있잖아요. Di dalam tabut perjanjian ada 3 hal yang penting. 먼저 출애굽기 20장 1절에 7절에 나오는 것처럼 두 돌비입니다. Yaitu seperti di kejadian Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 7 2 batu yang tertulis hukum Taurat. 이 언약궤는 지성소 안에 있는 것이고요. Tabut perjanjian ini adalah tabut yang ada di ruang Maha Kudus. 이 언약궤 중심으로 해서 이스라엘 백성들의 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 역사가 나타나는 것을 보게 돼요. Jadi lewat tabut perjanjian ini kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu ditampakkan di tengah bangsa Israel. 미스바 회개 운동이 일어날 때에 언약궤 중심으로 해서 일어난 사실을 보게 되죠. Dan pada saat terjadi gerakan di kota Mispa yaitu gerakan pertobatan, itu semuanya terjadi semuanya berfokus pada tabut perjanjian ini. 사무엘하 3장에 보면은 사무엘상 3장에 보면은 사무엘이 언약궤 곁에 누웠다 했어요. Dan di 1 Samuel pasal 3 kita bisa melihat Samuel berbaring di sebelah tabut. 또 다윗은 이 언약궤가 다윗성으로 들어올 때에 너무 기뻐서 춤을 췄다 했어요. Dan Daud dia begitu senang pada saat tabut ini dikembalikan sehingga dia menari. 그리고 사실은 다윗은 왕된 이유를 이 언약궤를 모실 성전 때문에 왕이 됐다고 고백할 만큼 이 언약궤는 중요한 거예요. Dan Daud dia mengakui bahwa dia menjadi raja supaya dia dapat mempersiapkan bait Allah untuk membuat tabut Allah ini ada di tengah bait Allah. 이 언약궤에 담긴 것이 바로 두 돌비가 담겨 있고요. Dan di dalam tabut ini apa yang ada adalah 2 batu. 여러분 잘 아시듯이 십계명의 두 돌비가 여기에 담겨져 있어요. 2 batu di mana 10 hukum Taurat itu terukir. 두 번째로 민수기 11장 1절에서 7절에 나오는 만나 아론의 광야길을 가는 동안에 하나님께서 이스라엘 백성 주신 만나 담은 항아리입니다. Dan bilangan pasal 11 ayat 1 sampai 7 dan itu adalah wadah yang menampung manna selama mereka ada di padang gurun. 그리고 또 민수기 17장 1절에 7절요. Dan bilangan pasal 17 ayat 1 sampai 7. 여기 보면 많은 지팡이가 있는데 그게 아론의 지팡이에 싹이 났습니다. Dan di sana ada tongkat Hur di mana ada tunas baru yang bertempur. 하나님이 아론에게 말씀을 주셨고요. Tuhan Allah memberikan firman kepada Hur. 그 말씀이 이렇게 싹이 날 정도로 생명력이 있다는 말이죠. Dan tongkat itu memiliki hidup sampai ada tunas baru bertumbuh. 그래서 아론의 싹난 지팡이가 바로 언약궤 안에 있는 것입니다. Karena itu tongkatnya dia yang bertunas itu ada di dalam tabut. 두 돌비는 무엇을 말합니까? 2 batu ini membicarakan apa? 하나님의 절대 언약을 이야기하고 있습니다. Membicarakan perjanjian Allah yang mutlak. 광야길을 가는 동안 하나님께서 만나를 내리셨습니다. Selama mereka ada di padang gurun, manna telah diberikan. 하나님의 절대 공급을 이야기하고 있습니다. Ini membicarakan penyediaan dari Tuhan Allah yang mutlak. 아론의 지팡이에 싹이 났습니다. Dan juga ada tunas baru bertumbuh. 하나님의 절대 능력을 말하고 있습니다. Dan ini membicarakan kekuasaan Tuhan yang mutlak. 이 세 가지를 합치면은 하나님의 창조의 능력을 말하는 거예요. 3 hal ini mengartikan kekuatan Tuhan Allah sang pencipta. 이걸 붙잡고 나가라는 거예요. Dan kita harus maju dengan memegang ini. 그래서 사실은 문제들이 문제 아닙니다. Jadi sebenarnya masalah-masalah itu bukanlah masalah. 이 언약궤를 앞세우고 나가는 모든 걸음 속에는 오히려 그 문제들이 축복으로 누려지게 돼 있어요. Jadi di dalam semua masalah jika kita memiliki perjanjian maka semua masalah itu bisa menjadi berkat. 근데 중요한 것은 이 언약궤를 다 놓치고
결국은 세상 살아가는 거예요. Tapi masalahnya semua tabut perjanjian ini kita tidak pedulikan dan hidup di dunia ini begitu saja. 그러니까 자신과의 싸움에서 지고요. Karena itu kalah dengan pertempuran melawan dirinya. 사단과의 싸움에서 지고요. Kalah juga dalam pertempuran melawan 세상과의 setan. 싸움에서 지는 겁니다. Kalah juga dalam pertempuran melawan dunia. 여러분 많은 문제들 앞에 진짜 하나님의 언약의 약속의 말씀 붙잡고 나가기를 바랍니다. Saya harap supaya saudara benar-benar melangkah dengan memegang perjanjian Tuhan Allah dalam semua masalah. 그럼 오늘 본문으로 내용으로 들어가 보십시다. Kembali pada materi yang telah dibagikan. 유인물의 강의한 유인물의 서론을 제가 읽을게요. Saya akan bacakan kata pengantar di sini. 40년 강야 생활에 지친 백성이었다. Jadi mereka adalah bangsa yang telah lelah karena kehidupan mereka di padang gurun selama 40 tahun. 시온과 옥과의 전투가 있었고 Ada pertempuran melawan Raja Sion dan Og, 자연과의 싸움, 의식주 문제 있었다. dan ada juga pertempuran melawan alam dan juga ada masalah makan dan minum. 그리고 고통, 노인, 부녀, 아이들, 전투력이 전혀 없는 난민들이었다. Jadi penderitaannya ada bagi orang lansia dan juga para ibu-ibu, anak-anak dan juga semua para pengungsi yang tidak bisa melawan bertempur. 가나안으로 가지 않으면 안 되는 처지. Mereka pokoknya harus masuk ke tanah Kanaan, tidak boleh tidak. 그런데 이미 가나안 땅에는 큰 성으로 7족속 31왕이 있는 겁니다. Tapi masalahnya di tanah Kanaan itu sudah ada kota-kota yang besar, ada 7 suku dan juga 31 orang raja dan 그 어느 berhala. 누구도 이스라엘의 승리를 장담할 수 없는 Di 상황이었습니다. keadaan seperti itu tidak seorang pun bisa menjamin kemenangan bangsa Israel. 근데 먼저 하나님은 약속대로 기사를 행하셨습니다. Tapi pertama, sesuai dengan janji, Tuhan Allah telah memberikan keajaiban sesuai janjinya. 요단강이 막혔는데 하나님이 요단을 가르셨어요. Apakah Yordan menghalangi mereka? Tuhan Allah membelah Yordan itu. 막힌 홍해를 하나님께서 가르셨던 것처럼. Seperti ia membelah laut Tebrau. 무슨 말입니까? Apa artinya? 우리의 모든 문제도 해결할 수 있다라는 거예요. Semua masalah kita juga bisa Tuhan Allah selesaikan. 그래서 중요한 것은 언약궤를 따라가라입니다. Dan yang paling penting adalah ikutilah tabut perjanjian. 여기 언약궤에 대한 부분을 제가 설명을 드렸습니다. Saya sudah jelaskan apa itu tabut perjanjian. 언약궤가 움직이는 곳마다 하나님의 기적이 나타났어요. Setiap kali tabut perjanjian ini melangkah, selalu saja ada keajaiban Tuhan di tempat itu. 그리고 사실 여러분 요단강을 건너는 부분들은 과학적, 합리적, 객관적인 사고를 초월한 하나님의 명령이었어요. Dan mereka dapat menyeberangi Yordan itu karena itu adalah perintah Tuhan Allah yang melampaui semua kerasional, logika, objektif dan pikiran yang sudah ada. 여러분 하나님의 역사가 비과학적이 아니에요. Tetapi karya Tuhan Allah itu selalu secara sains, 비합리적이 아니에요. selalu masuk logika. 과학적이고 합리적이지만 그것을 초월한 하나님의 명령이 바로 요단을 건너기 위해서 명령하신 부분들입니다. Memang rasional dan juga objektif dan semuanya masuk akal, tetapi sebenarnya ini adalah perintah Allah yang melampaui semua itu. 여호수아 3장 8절에 말씀하고 있습니다. Yosua pasal 3 ayat 8 memberitahukan. 꼭 성경 구절 한번 찾아보시고요. Ayat-ayat yang saya beritahu ini selalu saudara harus baca. 그리고 이들은 지금 원망도 절망도 할 수 없는 절박한 상황입니다. Sebenarnya keadaan mereka bangsa Israel juga adalah keadaan yang sangat mendesak, di mana mereka tidak bisa komplain dan juga mengeluh. 여러분 우리가 원망할 수 있다는 것은 사실 좀 덜 급해서 그래요. Kita masih bisa komplain kepada seseorang, itu berarti kita belum mendesak. 진짜 급하면은 원망도 불평도 할 수 없어요. Jika begitu mendesak, kita tidak bisa komplain dan juga tidak bisa mengeluh. 사실 앞에 요단이 가로막혀 있는 그 부분들 가운데 이미 이스라엘 백성들은 강야길을 걸어오는 데는 다 지쳐 있습니다. Jadi mereka dihalangi Yordan, tetapi sebenarnya mereka sudah berada di keadaan yang lelah karena mereka sudah di padang gurun. 그때에 하나님께서 인간의 상식으로 도저히 이해할 수 없는 일들을 하나님이 이루셨습니다. Tapi pada saat seperti itu Tuhan Allah mengerjakan sesuatu yang sama sekali tidak masuk logika manusia. 하나님이 요단을 가르신 사실을 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. Diberitahukan kepada kita Tuhan Allah sekali lagi membelah Yordan. 여호수아 3장 15절에 17절에 보면은 요단이 갈라지는 또 한 번의 기적이 현실로 나타났습니다. Yosua pasal 3 ayat 15 sampai 17 kita bisa melihat keajaiban di mana Yordan terbelah menjadi dua, itu terjadi sekali lagi. 그러면서 결국은 이스라엘 민족 주위의 국가들 가나안에 살고 있는 거민들이
그 부분을 놓고 충격을 받을 수밖에 없었습니다. Sehingga bangsa Israel sendiri dan juga semua negara-negara di sekelilingnya dan juga semua warga yang besar di tanah Kanaan mereka syok mendengar kasus itu, melihat kasus itu. 이스라엘 백성들이 강야기를 걸어와서 요단을 건넜다라는 것은요. Bangsa Israel melewati padang gurun dan telah menyeberangi Yordan. 이스라엘 백성들에게도 충격이었고요. Ini adalah kejutan bagi bangsa Israel sendiri. 그 소식을 듣는 주변에 있는 모든 나라들 또한 충격이었어요. Tapi juga menjadi satu kejutan bagi semua negara di sekelilingnya. 나중에 그걸 보면 그 사실 알고 있기 때문에 가나안 땅에 들어가기 전에 이미 그들은 간담이 녹았다고 이야기했죠. Dan karena semua ini sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, semua suku orang yang ada di tanah Kanaan sedang gemetar hatinya. 여호수아 4장 24절 한번 보세요. Yosua pasal 4 ayat 24. 제가 한번 읽어볼게요. Saya akan bacakan. 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이라 했습니다. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. 사실은 주변의 모든 나라들이 여호와가 누구기에 이런 어마어마한 역사들의 역사가 일어났을까 했습니다. Jadi semua bangsa di sekeliling selalu tanya siapakah Tuhan Allah mereka sehingga semua ini sedang dikerjakan. 여기에 하나님께서 요단에 돌을 취해서 기념하라 말씀했습니다. Dan berikutnya Tuhan Allah berfirman supaya mereka ambil batu dari Yordan dan membuat satu menara yang bisa memperingati. 바로 요단 강에서 12돌을 취하게 되죠. Dan mereka mengambil 12 batu dari Yordan. 그리고 건넌 후에 그것을 가지고 각 지파 앞에 단을 쌓습니다. Dan setelah mereka menyeberanginya, mereka bersama-sama membuat satu menara. 그것이 바로 모든 민족에게 영원한 기억이 되게 하라는 것입니다. Dan supaya itu menjadi peringatan bagi bangsa Israel untuk selama-lamanya. 하나님의 손에 능하심을 보게 되는 거고요. Mereka melihat betapa kuatnya tangan Tuhan. 그리고 영원토록 여호와를 경외하도록 하는 것이고요. Dan supaya mereka bisa takut akan Tuhan selama-lamanya. 그리고 그 사실로 말미암아 결국은 후대에게 그 가운데 있는 백성들에게 표징이 되게 하는 것입니다. Supaya itu menjadi satu tanda yang hidup bagi generasi mereka juga. 그게 여호수아 4장 6절에 나오는 말씀이죠. Itu di Yosua pasal 4 ayat 6. 그리고 두 번째 후대를 위하여 기념비적인 탑을 세우라는 겁니다. Dan yang kedua, mereka disuruh untuk membuat tanda peringatan dari batu-batu. 후일의 자손들이 물으면은 거기에 대해서 다 보고 알 수 있도록 하라는 겁니다. Supaya jika anak-anak mereka menanyakannya, mereka bisa menjawabnya. 여호수아 4장 6절 7절에 말씀하고 있죠. Itu dibicarakan di Yosua pasal 4 ayat 6 sampai 7. 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. Ayat 6 mengatakan, 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 후일에 너희의 자손들이 물어 이르되 이 돌은 무슨 뜻이냐 하거든 했습니다. supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari apakah artinya batu-batu ini bagi kamu. 후대들 앞에 기념비적인 탑을 세우라 말씀하시면서요. Disuruh membuat tanda di tengah-tengah mereka supaya anak-anak itu memperingatinya. 후일에 이게 무슨 뜻이냐고 자손들은 물을 것이다 이야기했어요. Karena anak-anaknya mereka akan menanyakannya. 그리고 언약궤의 비밀을 설명하라 했습니다. Dan disuruh untuk menjelaskan rahasia akan tabut perjanjian. 그러면서 모세와 함께 하신 하나님이 지금 또 함께 하심을 알게 하라 했습니다. Supaya Tuhan Allah yang menyertai Musa sedang menyertai mereka juga. 여호수아 4장 23절에 보면은 홍해를 걷는 사건을 이야기하고 있어요. Yosua pasal 4 ayat 23 di sana bisa melihat bagaimana mereka menyeberangi laut Tebrau. 무슨 말입니까? Apa artinya? 모세와 함께 하신 하나님이 지금 또 함께 하심을 알게 하라는 것입니다. Supaya Tuhan Allah yang menyertai Musa sekarang pun sedang menyertai mereka. 여러분 정말로 여러분 신앙생활이 여러분 후대들이 여러분을 바라보면서 하나님이 살아계시구나라고 깨닫는다면 여러분 신앙생활 성공한 거예요. Jika anak-anak saudara melihat kehidupan iman saudara dan menyadari bahwa Tuhan Allah itu hidup, maka saudara sudah sukses. 여러분을 바라보는 사람들이 바로 예수가 그리스도시구나라고 보여진다면 여러분 신앙생활 바르게 인도받는 거예요. Jika orang-orang yang memandangi saudara dapat merasakan siapa Yesus Kristus itu dan mengerti Yesus adalah Kristus, berarti kehidupan iman saudara sudah benar. 그리고 여러분을 바라보는 사람들이 정말로 하나님의 은혜구나 이게 보여져야 되는 거예요.
Dan pada saat orang-orang memandang saudara, dia harus dapat melihat kasih karunia Tuhan Allah yang tertampak pada hidup saudara. 안디옥 교회에 주의 은혜가 보였다고 했잖아요. Karena dikatakan kasih karunia itu terlihat di tengah gereja Antioquia. 우리의 후대들 앞에 우리의 신앙생활이 하나님의 은혜구나라는 부분들이 보여져야 된다는 겁니다. Jadi kehidupan iman kita harus terlihat atas kasih karunia Tuhan Allah bagi anak-anak kita. 그리고 기념탑을 통해서 가나안 족속에게 알게 하라 했습니다. Dan supaya lewat tanda-tanda peringatan ini, Kanaan tahu. 그러면서 마지막 세 번째로 영영한 기념이 되게 하라 했습니다. Dan yang terakhir, yang ketiga, supaya ini bisa menjadi hal yang dimonumenkan untuk seumur hidup mereka. 여호수아 4장 7절에 말씀하고 있죠. Yosua pasal 4 ayat 7. 그들에게 이르기를 요단 물이 여호와의 언약궤 앞에 끊어졌나니 곧 언약궤가 요단을 건널 때에 요단 물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. 영원한 기념이 되게 하리라 무슨 말입니까? Menjadi peringatan bagi mereka untuk selama-lamanya. Maksudnya apa? 과거에 역사하신 하나님에 대한 부분들입니다. Yaitu supaya mereka memperingati dan tahu Tuhan Allah yang bekerja di masa lalu. 여호수아 4장 23절에 모세를 통해서 홍해를 걷는 그리고 홍해를 마르게 하신 그 부분들을 이야기를 하고 있는 것이죠. Yosua pasal 4 ayat 23 membicarakan bagaimana Tuhan Allah itu berkarya juga atas Musa. 사실 요단강을 건너므로 말미암아 그것을 통해서 과거의 모세 사건을 이야기하면서 그 부분에 대한 과거 역사하신 하나님을 기억하도록 하는 겁니다. Sebenarnya dengan menyeberangi Yordan, mereka diingatkan kembali bagaimana Tuhan Allah bekerja di atas Musa sehingga mereka bisa menyeberangi Laut Tebrau. Jadi begitulah Tuhan Allah memberitahukan kepada mereka. 하나님이 우리에게 주신 복음 정말로 깨달으면 우리의 과거 저주하지 않고 끝난 겁니다. Jika kita sesungguhnya menyadari Injil yang Tuhan Allah berikan kepada kita, sebenarnya semua masalah kutukan kita semuanya di masa lalu sudah selesai. 요한복음 5장 24절에 말씀하고 있는 것처럼 사망에서 아예 생명으로 옮겼습니다. Seperti Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan, kita telah dipindahkan dari maut ke hidup. 우리가 정말로 복음 안에서 그리스도의 비밀을 안다면은 우리의 과거는 이미 끝난 거예요. Jika kita tahu apa itu Injil Kristus ini, sebenarnya semua masalah kita di masa lalu semuanya sudah selesai. 그러면 지금 또 역사하시는 하나님에 대한 부분을 이야기하고 있습니다. Dan berikutnya memberitahukan Tuhan Allah yang sekarang pun sedang bekerja. 여호수아 4장 14절에 말씀하고 있죠. Yosua pasal 4 ayat 14. 그날에 여호와께서 모든 이스라엘 목전에서 여호수아를 크게 하시며 그가 생존할 한 날 동안에 백성이 그를 두려워하기를 모세를 두려워하던 것 같이 하였더라 했습니다. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. 여기에 그가 생존할 동안에 했습니다. Dikatakan selama Musa hidup. 하나님은 믿는 자들을 지금 인도하신다라는 사실이에요. Jadi selama mereka hidup, jadi sekarang pun sedang hidup. 그리고 하나님 우리의 모든 미래를 완전히 책임지십니다. Sehingga sekarang pun sedang bekerja dan berikutnya Tuhan Allah ini Dia bertanggung jawab atas semua masa depan kita juga. 그게 여호수아 4장 24절에 말씀하고 있는 것입니다. Itu kita bisa lihat di Yosua pasal 4 ayat 24. 앞으로도 하나님이 함께 하실 것을 말씀하고 있어요. Itu membicarakan bagaimana Tuhan Allah akan menyertai kita seumur hidup di kehidupan berikut juga. 사실 우리가 구원받는 순간에 우리의 과거는 끝나고요. Pada saat kita memperoleh keselamatan, semua masa lalu kita semuanya sudah selesai. 지금은 하나님의 인도 속에 들어가게 돼 있고요. Dan sekarang kita akan ada selalu di tengah pimpinan Tuhan Allah. 미래는 걱정할 필요가 없는 것입니다. Dan masa depan kita tidak perlu dikhawatirkan. 구원받은 하나님의 자녀에게 주신 축복이에요. Inilah berkat yang Tuhan Allah berikan kepada bagi yang percaya dan memperoleh keselamatan. 그래서 특별히 여호수아서 3장 4장을 통해서 가장 중요한 부분들은 언약궤의 비밀을 붙잡는 겁니다. Jadi lewat Yosua pasal 3 dan pasal 4 yang paling penting kuncinya adalah pegang rahasia tabut perjanjian. 근데 사실 언약궤가 중요한 것이 아니라 그 안에 있는 언약이 중요한 거예요. Tapi bukan tabut itu yang menjadi penting, tetapi sebenarnya perjanjian yang ada di dalam tabut itu yang paling penting. 세계 복음의 축복을 위해서 나가는 걸음 속에 언약만 붙잡으면은 하나님께서 모든 문제를 해결하신다는 사실. Pada saat kita melangkah untuk penginjilan dunia dan pada saat itu kita memegang perjanjian, maka semua masalah kita yang menghalangi kita akan Tuhan Allah selesaikan. 결국 이스라엘 백성들이 요단을 건널 때 언약궤를 앞세워서 요단을 건넜고요. Karena tabut perjanjian ini yang mendahului bangsa Israel pada saat
menyeberangi Yordan. 언약궤를 맨 제사장이 요단에 발을 디딜 때에 사람 이해할 수 없는 그 요단이 갈라지게 됐고요. Pada saat imam yang membawa tabut ini melangkah kakinya ke Yordan, apa yang manusia tidak bisa mengerti terjadi di mana Yordan menjadi dua? 그 요단강을 마른 땅같이 건넜다 했어요. Sehingga mereka menyeberangi Yordan ini seakan-akan itu adalah tanah yang kering. 그게 각 지파 대표들을 불러서 요단강에서 돌을 취하게 했고요. Dan semua pemimpin suku mereka, 12 suku itu disuruh untuk ambil batu satu-satu. 건넌 후에 그 돌을 각 지파의 기둥으로 세웠습니다. Supaya setelah mereka menyeberangi, setiap suku itu membuat satu mesbah menara bagi Tuhan. 그 사실을 바라볼 때마다 요단을 건넌 사람들이 믿음을 회복하는 거고요. Supaya setiap kali siapapun yang memandangnya, iman yang ada bagi mereka itu dipulihkan. 또 후대들이 그 돌을 바라보며 기념탑을 바라보면서 물을 때에 하나님의 역사하신 믿음을 이야기하는 것입니다. Supaya jika anak-anaknya juga tanya kepada mereka apa itu, supaya mereka beritahukan karya Tuhan itu seperti apa waktu itu. 그래서 기념비적인 증거를 영원히 기억하라는 것입니다. Karena itulah ingatlah selalu tanda peringatan. 제대로 여러분이 언약을 붙잡는 그런 축복 가운데 하나님의 응답이 시작되기를 바랍니다. Saya harap supaya ada berkat Tuhan dimulai dalam hidup saudara, di mana jawaban-jawaban itu diterima dengan benar. 예, 이 시간은 이것으로 마치도록 하겠습니다. Sekian untuk sesi kelima ini.